I'm going to touch grass. So, my favorite is also just later I will show my grandmother. Grandma. Alright guys, I'm back. I'm back guys. And also Ano naman yun? Relet? Hindi. Malanta ko, be. Hindi, be. Ano ito? Damo lang sa buyas? Be? Adobo? Ayun. Ang adobo, sudaan yung gaw. Ako man na! Hambalhay. Hi! Hello, my friend! Ano pa, Ged? Ako si Timothy. Timothy Kamote. Hindi nyo na makakita da yun. Si Manong Tuning mo na siguro makakita da. Si Manong Tuning mo na siguro yung makakita ya. Takon. Okay. Oo. Ano mo na post mo. Ano na na? Pause. Tatsyon na. Ha? Mag 10 or kung Basta makita pante ko da. 6 hindi ah. Ikaw, bebe? May absent sa inyo mga classmates. Ara, damo. May exam! Higa naman na sila ni ma'am nyo. Absent sila nga may exam. Di ba na? Adyo, parang gali. Tayo. Hindi ko ma-remember. Bisan kayo may exam, dapat na wala absent. Okay. Ang akong goal, ang akong gusto, may 100,000 subscribers. 100,000? Oo. Tunaan mo na Kay mat nyo na po. Amo na yung kung ano hindi na una. Amo na kung pila na daw. Hindi ka niya malantaw sa Wala pa kasi na. Dire 4 times 5. 4 kuno ka 5. matol. Amo na ya. Kuwabe ang akong cards. Sa? Cards, divide. Ganyan tuto sa balay. Karon pangitaon ko lang ga. Kaya tuto sa balay. Kaya nalipat ako ga. Paong ko to karon. Pangitaon ko to ha. Mapulit ko tapos sunan ta. Tapos sinagidyaw to na mo pag gina memorize mo na to ya gaya. Galing ano lang naton. Amo na ng video mo ha? Okay. Mag 6 lang matapos ko. Mag 6. Ay na.
Di mapuloy na ko lang ka. Bye-bye. Kaya ka na eh. Akit ko na. Bye-bye. Puloy na ko kay gabi na ito. Magpagluto mga akit ko. Okay. Alright, guys. Guys, the rose is my father rose. Also, I love all you guys. If you wanna make money, make videos, cause that is only the thing to make money. That was always the thing to make money. Cause if you're a famous YouTuber, YouTube will pay you. If you're a small content YouTuber, if you're a small content YouTuber like me, YouTube will not pay you until you get a 1 million subscribers. So make sure you subscribe, please, guys. This has always mean everything to me. Please, guys. Please. Ano na, bibi? Wala ka daw? Nagahimo ko YouTube YouTube! para Ano na? kita kung damo ang imo views, bayadan ka na ni YouTube. Ano gawin mo gali? Para bayran ka? Oo. Okay. Para may kwarta ta. Okay, very good. Ang plano sa baby pa mo ba? Very good. Kasi yung plano ng baby pa.